3 na ta. Decision game 3. Iguales 0 pa. Oh, side out. Bola sa Team Triple J. Oh, magpasalamat sa mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Sitio Dita, Barangay Pulang Bato, Cebu City. Ang sponsor ani mao ang SK Chairman o ginabagan sa mga barangay officials. O organize ni nila ni Cedric Bourbon o ni Franz Vincent Bourbon. Mao na itong mga organizer ha. Okay ni, decision game 3 na ni. Ang makadaog ani mao na yung champion ha sa atong undercard bakbakan. Servisyo Konsyal J. Jojo to Jason. Jomar. Ay si Saram. Side out. Servisyo Jojo. Win. Okay, back to the ball game. No ha, kini para dos ni sa Team Triple J. Jojo. Ge bahog. Tarasan-san. Rak. La, agay. Gangangan ang paak ni Jason. Sao ni Jomar. Ay, alam niya pagkapiktos gikab-kab ni Saddam. Wah, kadating ang tiran Jojo. Servisyo Saddam forever, the game breaker. Win. Pila na score dol. Iguales ono na. Konsyal J. Arno ko may pabuto. Gilambahan ni Jin Shakor datang. Tiras datang. Cover na bakod. 2-1 na. 2-1. Okay na servisyo na game breaker para Tris. Agay Jo. May lampos Jo. Tumagos ang servisyo ni Saddam forever. Score 3-1 na. 3-1. Okay, back to the ball game. 3-1 ang atong score. Kini servisyo Saddam para 4. Wala, gilabay na sa ni Jojo sa gawas. 4-1. Kini para 5. Serve Saddam. Jojo. Ito Jason. May burak si Jason. Talk mode. What a good item. Side out. Lales sa serbisyo. Serbisyo datang Jin Shakor. Para dos Lambajo. Pon Jomar. Tuara. Yay si Saddam. Win, 2 na 2. Okay, back to the ball game. 2 kini para 3 serbisyo datang Jin Shakor. Jomar. Wa ka-react si Saddam forever. Puntos. 3-4. 1 point lead na lang sa team la ni Saddam forever. Konsyal J og ni Jason. 3-4 kini para Iguales. Serbisyo datang Jin Shakor. Jojo to Konsyal J. Datang agay Saddam, agay Jo. Side out. 4-3 sa 4-3. Sige lang lalo sa servisyo lagi servisyo Jason. Mana yung servisyo nyo? 4-3 sa gibahugan ni konsihal. Agay son. Di mapunit son. Adto namin oy. Okay na para Iguales ni. 3-4. Jomar. To Jojo. Iguales 4. Kini para 5.
Jin, tukpon! Kuha pa Jason. Gilambahan ni Jojo. Jin again. Tuara. Binomba sa ere, wala. Giba ang depensa. 5-4. Kini para size. Serve Jomar. Agay! Wala! Lugaw na! Ala ka niya! Ala, sa urato ninyo! Size 4. Change score. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Emil Ban po rin. If you are in need of a ban for City Tour Highland Tour, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Size 4. Side out. Size 4 kini serbisyo para 5. Jason Konsyal Giano ko. Saggang pa ni Jid. Ay labay na. Out ball. Side out. Size 4 kini para City. Jomar again. Sadam tuarag. Ay bikilay timbriha. Side out. Okay deh para 5. Serve Sadam. Oy, time out. Back to the ball game kini serbisyo para 5. Konsyal J again. Jojo. Agay Jo, kamang na. Giliblambahan ni Jason saggang pagyapon. Lalason. Batay. Napasigaw si Sadam. Galing Sadam sagol ni. Okay ni para Iguales. Sadam. Gibadam. Ay tara, giangko ni Jason. Konsyal Giano ko. Tok mo ni Jid. Gisaw ni Sadam. Nasa girit. Highball ang lingin ni Sadam. Na highball eh. Dali ara na kabarong Sadam forever eh. Wala. Hagin na ron. Servisyo Jen. Kini para City ni. Ala. Ay Jason, kap Jason. Pila dol? City 5, kini para 8. Para 8 hang Team Triple G. 2 point lead sa Team Triple G. Gibugwa ka ni Konsyal Giano ko. Giunhan man ka. Ni. Upload na rin. Dali ara naka-upload. Instant upload. Dali ara. Unanay. Wa ka pabuto. Ala kaniya. Klase na? Oo, sa klase na. Dali ana nakapabuto ni pahikap oy. Gimon. Game 1 naka-game 1 naman dayon. Ala. Para. Back to double game. Ay talk mo ni Jin. Kamang-kamang si Sadam forever. Pila na dol. Pila na partner. Side out. Puntos. Score Dol. Dol. Pila na Dol. Ala kanya, kap pa. Ay. Agay, guk na dam. Ala. Sagang. Dipinsa Konsyal. Ay, ala, naka-side out pa.
Oh, servisyo Jason. Dol! Pila na dia? Size? Size pa na yun, mali. Board man. Size pa na yun. Size 11. Size 11 din, size 11. Size 11. Kini para City ni servisyo Jason. Para daog ng team Triple J. Lima na lang. Kung makalaba mo si Son, Oh, 7. tumo yung champion. 7, 11. 11. City. Oh, 11, 7. Kini para 8. Servisyo Jason. Allah. Bantayan John. Rally ha? John. Rally na. Sakit John, sakit. 8 na, 11. Kini para 9. Para 9. John. Allah! Agay! Tok mo din si Shakur! Agay! Counter tok mo din sa dam! Perting layo ah! Out ball kayo! Para champion ano yan, team Triple J. Okay na para champion na! Servisyo Jomar! Para champion sa undercard bakbakan! Bakal Jumar. Puno na sa Jumar. Puno na bulsa Jomar! Ano agay ah! Bagay out pa! Sus! Kaduha ta to champion si Jomar! Kung na-inside pa tiran Jojo! Out ball pa ha! Wapam daog ha! Okay, back to the ball game! Jojo to Jason! La! Gi! La to Arat! Tagang ni Sadam! Ay, good item! Wala pa! Lagi sansanan sa team Triple J oh! Ang team lang ni Sadam! Kikulatag mayo! Kabuag ni Pinsa dire! Side out! Service ng Jojo para champion. Para daw sige. Kini para champion na sa atong undercard bakbakan. Servisyo Jojo. Jomar milayat na. La. Ay, tuara Jomar. Nadipinsahan ni Jomar. Ay, out ball. Tuara champion na ang team Triple J. Team Triple J sila champion. Back to back champion si Jumar.